Aku ke baik kan ini di bahasa masa segera masa segera kamu oh selama sama थांनाय दिसा दाबो 40 जन नुबाय चले देखे नखन आसे हाथारले काम को पड़े स्टूडेंट लगा एरिया में दूसरी लाभ करे किन स्टूडेंट बेला से चला ब्लॉक खोलो जा আমার মাস্টার দিতে হবে আমার মাস্টার দিতে হবে এর ব্লক খুলবো না শাদি শাদি বাবা আচ্ছা স্যার তিনি ফংসিমি নতাবুক জরা লামা ব্লকেজ দंखौ বরক তো সাও যে পিটি জানবাগৈ লামা ব্লক খাইজাক গেতাবুক নিনি তরফ থেকে তো সিগনিফিকেন্ট স্টেপ না যা খাবো কিছু থাকে আসলে ছাত্র ছাত্রী রক যে বনি ডিমান্ড বনি ন্যায্য ও স্কুল সাবজেক্ট টিচার করে যে একজন ফানো সাবজেক্ট টিচার করে তবে এখানে ওর যে জিটি তুংমানি বিষ্ণু অনেকে মাস্টার ডিগ্রি দङ ও মাস্টার ডিগ্রি তুংফানো ও মাস্টার রক 11 12 ক্লাস খাইয়া বক যে তাবুক আং রিপোর্ট নাই মানে তো আং তাবো রিকোয়েস্ট খাইকা মাস্টার অনুব সাকা যে যারানি মাস্টার ডিগ্রি দङ ব্রক 11 12 মানে সব ক্লাস যত ক্লাস রনো ক্লাস মা খাইনাই আর যে ইংলিশ এবং সমাজনি इंग्लिश बाय एडुकेशन और हिस्ट्री नि एर मध्य संग रखा बक 11 12 हिस्ट्री इंग्लिश और सब्जेक्ट रखना खाइनाय और तीनटा सब्जेक्ट दुटा सब्जेक्ट एकटा तो रजाक दङ और दुटा सब्जेक्ट जों एक सप्ताह मिसिना रनाय व्यवस्था खाइनाय ठीक আছে এরপরে ছাত্রগণ রিকোয়েস্ট খাইও গভর্নমেন্ট প্রতিনিধি ওই নিজে উঙ্গই যাতে স্ট্রাইক উদ্যোগ খাই ক্লাস খাইতো এই সপ্তাহের মধ্যে এরকমই একলা নক বিকল্প আন্দোলনিয়া রাস্তা রুখে যা খাইনে খাইতি অবশ্য আং যতন অনুরোধ খাই গার্ডিয়ান অভিভাবক যত অবসাকাং এসএমসি গার্ডিয়ান স্টুডেন্ট লাগै যত মিটিং খাইদি ডেট রদি जों फैनाय थायै স্কুল যাতে সঠিকভাবে চলিত অবশ্য নাই চারতে কাইসা সম ইয়াং যে দামসারা খেরাসর এরিয়া ও স্কুল কাইসায়া যত স্কুল সময় ব্লকেজ উঠাও तम डिस्ट्रिक्ट नि होतेनि तम साना डिस्ट्रिक्ट नि आं आसले कताल आं एकदम टोटली कताल आं तब मोरंग एडजस्ट खाइ दङ मैक्सिमाम नॉर्थ त्रिपुरा स्टेट लेवल मीटिंग मने कয়েক दिन आगे गत 23 तारिख अरब साजागा नॉर्थ त्रिपुरा सबसे टीचार शॉर्टेज प्रत्येकटा प्राइमारी स्कूल शुधु এই দামছড়া এলাকায়া সমস্ত স্কুল কাইनै কাইতা इवेन बीबीबाई स्कूल विद्याज्योति स्कूल और 16 जन मास्टर मात्र सब सब्जेक्ट दङ कमार्स बो दङ आर्ट्स बो दङ साइंस बो दङ तो ओखाনে 16 जन और শুধু आर्ट्स दङ হ্যাঁ এরকম তো যে পরবর্তী সময়ে তাবো যে নিয়োগ চলি দङ और मास्टर হলা নটর খনাই आं ফাইবেতিমে কক্সাজাক डायरेक्टर सारबाना फन खाइजाक और एलिमेंटारि जे दायित्व दंमानि ट्रांसफार होनानै बबो कक्साजाक तारपर ओएसडी दङ सेकेंडारि नि बबो कक्साजाक नट टीचार शॉर्टेज बबो परके सिगार फाइजा रुनाय शुद्ध रया शुद्ध मजबुत जाया जेखाने जेखाने शॉर्टेज जों ताबुक एमनबो खाइका जे एकजन मास्टार दुइटा स्कुल सप्ताहे 3 दिन क्लास मा खाइनाय कमतिबो अर्डार होय मातों खाचों ताबुक बे बेपार आर किछु खाइते क्रिचिन ठीक আছে স্যার যে गवर्नमेंट नि जों नोटिफिकेशन बुक थागा जे वीडियो क्लिप्स बो नखा जे त्रिपुराओ जे लिटारेसी रेट 99% जों थागा इ बर' वाइसा जे क्लास मा गया 0% पास रेट दं नङा बाहे बर' 99 सबाय गासा अब 99% अबो एक धरনের অমংখা এক ধরনের লিটারেসি মানে বুমং সুইমাকা যোগ্য খাইমাকা অমতয় অমংখা এক ধরনের অমংখা বয়স দङ আলাদা तमांगा 40 বছর বা 50 বছর বক যে শূন্যানি রেখা পরিমাণ রেখা বক লিটারেসি রেট হ্যাঁ এজ গ্রুপ অনুযায়ী আর ওরা ইউনেস্কো নি নিয়ম অনুযায়ী 95% যদি শূন্য রেখা
100% hin romo bono sija কিন্তু স্কুল স্তর তাবো যে মাস্টার ক্রাইসিস সারা ত্রিপুরা রাজ্যनि बिसिङा नर्थ ত্রিপুরাও बेसि हमना आं परके आं निजे सिगार कले आं हामनाय परिया सब जागा थाइनाय दङ सब जागा एरकम अबनो जों सलुशन थाइनाय मात्र पद ताबो जे अपॉइंटमेंट दङ अरनि मानखलाय जों सलुशन अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर तब बर हतो मास्टर नै नरनाय के क्लास 12 तो 5 to 6 मानले क्लास मा खाया पाइ थांगा गे तक साना थांगा के बर एप्लीकेशन सुना जेरंगिया ओमाय के बर बोर्ड एग्जाम आ जुइ जदि फेल थांगा के बर न तमो अबनि बागै ताबो जारा कताल फाइनाय टीचर फाइनाय बलुनासन कइनाय ओ टीचर स्पेशल क्लास অন্তত যে সাবজেক্ট যেমন তাবো जों স্পেশাল ক্লাসनि ব্যবস্থা খালাयो इवेन ताबो क्वेश्चन बैंक अंखरो जाते ছাত্র ছাত্রী पास खालायनायते अमनि बागै बंगपुरा जों अखलायनाय तमान कामो अर्डार होनाय जाते एबाबे जाते ब्रंनो सुंदरभाবে पास खालायनि बागै परीक्षा नायनि बागै व्यवस्था खालायनि बागै आलादा भाबे कोचिं खालायनि व्यवस्था আর क्वेश्चन बैंक बरो इरनाय फ्री रे दिनसे नाय अच्छा सर नेशनल सागरे हा नि नेशनल मुता आंखला डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन अफिसार फिरंजन त्रिपुरा धर्मनगर चिनी हेड ऑफिस आणि ओरिजिनल नकला साबरूम ताबो आगतला नकलायजाक थैंक यू